Kono hambai ini orwo tidak le जों बुसकांगो जोंनि फाउंडेशन दे खायनानि थांथानि जों orwo मीटिंग आसुक लायका जोंनि फाउंडेशन दे गांखाय बुसकांनि जून नि 6 तारिखो जोंनि फाउंडेशन दे नाय आमि जों जों आसुक लायो आरो तंगे जोंनि एडवाइजर बोर्ड नि चेयरपर्सन पवित्र भक्ति जमातिया परमगनांजो यांगो तंगो जोंनि आति जमातिया yang tong Sharmila Deborma, yang tonggo working president Barangganang Manihar Deborma, yang tonggo secretary Barangganang Butulokhi Deborma, yang tonggo advisor members sini Barangganang Mamata Deborma, yang tonggo yang sini energy Tripura, yang sini Rita Deborma, Sapna Tiria. Terus Dinarani Deborma, sini Shibani Deborma, tunggu yang siapa? Shiuli Deborma, sing orang sini buskang ni foundation dena tu kok sablai ja, hai pano sengobo sini Tripura ni mana ni Mukhyamantri kok samani no, sing belai ke TWF rok sengobo jajaglia. Belai ke seleng bo, abno tuino tini nor media rong no jeng mari ha, okok sanani bagai. Belai ke wana masisya Tripura Rajya ni Mukhyamantri ni je kotha barta rok, Mukhyamantri ni samung tamung nani na, Mukhyamantri bo tam kok sanani na. Koroksa Mukhyamantri daito manja Tripura Rajya ni raja hai, Tripura Rajya ni sera mantri bo. Tripura Rajya no naikol nai, Tripura Rajya ni borok no naikol nai, Tripura Rajya wo jahate gunogol sisti tangthung, shanti sampurno bhabe tangthun, oborok no naikol tong nai, je Mukhyamantri, onek Mukhyamantri no nukha, phiaba BJP IPF tini Mukhyamantri obo 2023 ni Mukhyamantri no nukha, belai khai alka khai nukha, belai khai juda khai nukha. Tini Mukhyamantri Sanana thangkai Mukhyamantri bo rajano chini maharaja ta hindi ini samani maharaja ni kokno sanana thangkai ob itihas tongu bo o Mukhyamantri maharaja ta hindi himani abo tangi hingana naki chini maharaja ni itihas no bo sokomorna da muchung ba sokomorna da naikna sokomorna ni phasing da bo o udesho da kok sakna aro chini Wansukmani Phayo Phiaba Maharaja na kok sanan thakai 186 number raja chini Maharaja Prodot Vikram Kishore Manikya Deborma bono Maharaja ta hindi himani bo asai masi Maharaja bin thuinse Maharaja ni thui bo amhai ke asayo tini arawo chini mananiya Mukhyamantri kong sanan thaga hangkai bo mahai ke asai hangkai bo bini budoi bin wansukmau ni budoi Bangladesh ni thui tong hana Bini Wansukmani Bangladesh ni thui tongo bobagra asai mang ke raja ni thui be asayo tini manik chini Mukhyamantri manane Mukhyamantri Manik Saha Dr. Manik Saha bo asai mang kangkai Bangladesh ni thui be asayo bo abo ni bagino Tripura Rajya ni itihas no boshiya Tripura Rajya ni je kok no boshiya Tripura Rajya ni je 186 number raja bo bong khat thik no Mazar agreement umani pore Bharat by Mazar agreement umani pore और वो माजार एग्रीमेंट अम है कि सृजागी तंगो जे राजानी जे वंशर जे राजानी रॉयल फैमिली नो राजा है कि बर मारी नाय भूभाग्रा हिसाब मारी नाय अम है कि एग्रीमेंट तंगो ठीक नो और वो गणतंत्र नीति राज्य पानी चली नाय फियाबा बरम रिजार्व खानी हिंगा राजा है कि बर मारी नाय अम हाई खिलाय जदि एग्रीमेंट खाइजाक पंगाय बो इतिहास नो साइमेनिया ताम हिमालय बो बांग्लादेश नि थैबि गोरोंजाक फियाबा अरतेबो बोनो तुलना खाइनानि थांगा हंगाय चिनि एक्स मुख्यमंत्री कचाम मुख्यमंत्री बरमगोनां और बिप्लब कुमार देब बो बाय और मानिक डॉक्टर मानिक साहना जों और जदि कंपेयर खाइनानि थांगा हंगाय और जों साइमानो चिनी कचाम मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब
बबो तो बांग्लादेश नि थैबेनो गोरोंजा जों साइमानो बांग्लादेश नि थैबेनो गोरोंजा फाइनो बय ब अनेक डिफारेंस तफात दं बाहाय डिफारेंस सिमहाले दिनै ब फुनिं बाय कक सामानि जों खानाका এবং বস সামান কাহ বুবা গ্রানো বা মহারাজা হেকেন বরম রিনানি দরকার নি বস সামানি বেলাইকে ব মহারাজানো বরম বরিনানি দঙ্গু বা ত্রিপুরাসারি ইতিহাস ন বসিউ ফিয়াবা বিনি মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন বিনি মুখ্যমন্ত্রী তংপুর जों नुखा बिनि कामरं न नुखा बिनि कार्यकारी न जों नुखा बिनि कार्यकारी ब माहाय हिमाले ब जों अनेक बছর जों एयरपोर्ट न राजानि महाराजा बीर बिक्रमनि बुमुंगै मारे नाय जों आंदोलन खायफायो ओ आंदोलन खायफायमानि जों सक्सेस ओंखा जे जिनि गोजाम मुख्यमंत्री ब अब बिप्लब कुमार देव ब रोखा एयरपोर्ट न महाराजा बीर बिक्रम किशोर मानिक बाहादुर बिनि मुख्यमंत्री समय तेबो नुखा बिनि अबनो जे ओ हानि राजवंशनि जे वान सुगैनाय जे बरिमानि तेबो नुखा जों बरमुरा हाथाय कतर रिमानि हाथाय कतर खलायमानि तेबो गंदा सरानो गंदा तैसारक सामानि अमहायके बिनि थानि नुखा फियाबा चिनि माननीय चिनि एक्स मुख्यमंत्री बरमगोनां बिप्लब कुमार देव बिनि थानि तेबो नुखा जों ब कक बरबाय पर्यन्त बासन दिमानि नुखा तेबो नुखा ब सिमिया बिनि बिहि मैडम नीति देव ब पर्यन्त चिनि ट्रेडिशनल ड्रेस कानैनाय चिनि ड्रेस रंग कानो आव अमहायके जदि मिले मिसे तंखां गांगाय जोंबो तो 10 नि ड्रेस कानो बरगो चिनि ड्रेस कानो हायके जदि तंखां गांगाय और त्रिपुरा राज्य शांति श्रृंखला तंखामो फियाबा अरवो माननीय मुख्यमंत्री जे डॉक्टर मानिक साहा जे सामानि बुबाग्रानो चिनि महाराजा तारिंग हिमाने आबो हंगाय चिनि बरग रगनि सेंटिमेंट ऑफ नांगरिखा चिनि बरग रगनि बखाव खानांमानि कक सावैरिखा आबुनि बागै नायता प्रोटेस्ट रैली चलि दङ जागा ओ बिक्षोभ मिছিল चलि दङ खादमा मिছিল चलि दङ दिनै जों बुरि रग बाचाइमा फायगा साया हिपानो अबले जों सयजों लिया हिनाय जों दिनै अमहायके नरंग रिदिना प्रेस मिट मा खालायगा सानानि मुजुंगो दिनै अरवो ठीक न जों खोनावो जरा खोनावो चिनि महाराजा तारिंदि प्रदूत हिने बुमुं खोनाना खुमानि बुरिबो दंगो चलाबो दंगो तामो आंचलिक पार्टी तामो नेशनल पार्टी खायगां कैनो बुबा ग्रान थां सेजावै नों आ जागमानानि आबोया फियाबा नर एक समय कासा कक दंगो सियाल न सियाल जखन सियाल हुलो पुरो नों सियाल याहने आरो नों गुबुनि रं रुई तंफान आं सियाल याहन तंफानो किंतु नों सियाल न बाहायके सियाल न हिंजाक ना हिमाले जखन सियाल हुलो पुरो नों जेसुकपानो आरो रि चुङि दङिदि नों मा हुलुकनाय आफ्रुनो नों साइमानाय नों बो खरकसा सियाल नैनाय आबुनि बागै जारा ताबु बुबाग्रानो बुमुं खुइ दंनाय र नों नेशनल पार्टी अ फानो तंफुन ताबले खानांनायनि जरा सपायका हुलुक जुदि नों मा हुलुकनाय कारण अब चिनि इतिहास चिनि लाइबुमा चिनि बरम बुबाग्रा से चिनि बरम बुबाग्रा से चिनि लाइबुमा बुबाग्रा से चिनि इतिहास बुबाग्रा न तुइ से चिनि अरन सिनि मंगांगाय नों आरो बुमुं खुमानि रिक सावैनो अ फाननो रिक सावैनो दिनै अ कग्र ब किजा मिसा नखर फाइमानि फाइगोना नै जों तेबो अरबो जों सन्देह आबुनि बागै निजे हामजागोन नांगौ साक न हामजागदि एरपरे से नों बुइना हामजागि मानाय नों साक न पुइला मा हामजाग्रानाय आबुनि बागैनो जों दिनै बेलायखै जों सेलेंगो बेलायखै दिक कार जानगो स्ट्रंगलि बाबे कन्डेम जानगो जों माननीय मुख्यमंत्री न बिनि अकक न बर सानानि उंथुन बिनि अकक न बर साया गांगाय चिनि बुरिरक जखन आंदोलन नंखर थांगानो निनि मुख्यमंत्री नि चेयर फान कलाय थांबानो फियाबा जों साइमानो बीजेपी और 32 ता एमएलए तैनाय सरकार गठन खाय दङ 32 ता एमएलए बाय नरक तावान सुगदि ओ 32 ता एमएलए बाय नर काहाम करनका सरकार गठन खाय दङ मानन हनिनाय खरकसा करायमानो खरंनि करायमानो खरकताम करायमानो आपरो नोंता मंगनाय आपरके नों सरकार मुख्यमंत्री साइ माने दे नोंकी मुख्यमंत्री लास्टिंग खालाय माने दे नोंकी बुबाग्रानो अकक साइड दंमानि चिनि महाराजानि ऊपर नों अकक साइड दंमानि नोंकी लास्टिंग खाय माने दे जों साइमानो महाराजा नक्तेबो लासिमे सिचा खलायनानि नायदों फियाबा
asuk sahasya Cini tiprasaro asuk sahasya tiprasaro asuk sahasya bubagrano nung jesepun kiklana na je jeng bubagrano kuno dine kiklana ni rigla ar bubagrano ke saya bo hingla or interlocutor sokpainai or saka constitutional relation ungnai ne phiaba or jeng wanchu bine kan ka ama hakino wanchu bi tiprabasi jong ni khane ang saitongo ngarun thane ang kobong mungaro or bujok or bujinani nangnai constitutional solution sabru nahi interlocutor sabri nani যখন আর ও ত্রিপুরা রাজ্য ও যখন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আর ও ফাইপ্রো বুবা গ্রানো রিংখা 13 জন এমএলএ ন রিংখা 13 জন এমএলএ ন রিঙ্গি নাই বুবা গ্রানে রিঙ্গি নাই বসে ইন্টারলিকুইটার রিনে চংনানি হি সাবলে বসে কনস্টিটিউশনাল সলিউশন ইনানি হিমলে nge obo to buba gra sanya obo to ত্রিপুরা মথা sanya nge কিন্তু Cini Maharaja Thibai na asayo Maharaja hangga kubuyo tongo Maharaja kuno rajnaitik ringya Maharaja jodi rajnaitik ring khangkai je oro Amit Shah ji je samani 3 diনের মাথায় নরংনো ইন্টারলিকুইটার চঙ্গিরি নাই বুবাগ্রা শাখা যে কুবুই কগনো শাখা যদি রাজনৈতিক রিংখা ব 3 দিনের মাথায় ইন্টারলিকুইটার ফাইটঙ্গ নি মহারাজা সাগলা খামো মহারাজা সাইরিকা বরাজা রাজালে রাজা ন ব সইলা মাও তঙ্গ ব কুবুyo tongo abuni bagai bos khotik bos kok saka 3 দিনের মাথায় ইন্টারলিকুইটার চংনাই ni baji bo sok laikya abom kai Amit Shah ji ni kokbai baji sok masi tai kaisan gangkai oro sajauka 27 tarikh phaitong 27 tarikh phailiya aro buba gran khel khaikya toisa sajauka 12 tarikh phainai nei apro phailiya apro ka Manipuro nung nabla na Manipuro gunogolung tongmani bagai aro bejalung tongmani bagai aro interlocutor jani ko ar kasai tongha hini je samani abo jotono রাজনৈতিক বুবা গ্রানো তলা খিকলাইনা নাইমাছে কিন্তু যত বড় সাইমানো যত ত্রিপুরা রাজ্যনি ত্রিপুরাবাসী সাইমানো অব গেম থুমানি जों সাইমানো কিন্তু গেম থুঙ্গি কোনো লাভ করে নরকসে 32 জন এমএলএ ও 32 জন এমএলএ বা গেম থুঙ্কাঙ্কাই নংসি করাইনাই কিন্তু চের ইয়াকুং কংসাক লরি টংখা বুয়া লরি মাহাই কিন্তু সরকার বুপুরব কলাইনো আবো কেব গ্যারান্টি দিমেয়া সরকার কলাইফান থাংমানো অমহাই উংজাগো তাই কাইসা কথুঙ্কাঙ্কাই অরা যারা ওয়ানজি বসং ফানো তাবু নং বাংলাদেশ ni থৈবাই ফানো অর করংগি টং থুন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নন সানানি মুজুঙ্গ নং রিনি সিংই টংখা রাজা রাউনি থানে রিনি যদি মহারাজা और নোয়াখালী দাঙ্গা और রায়পুর দাঙ্গা যে সময় বাংলাদেশের দাঙ্গাঙ্গো পশ্চিম পূর্ব পাকিস্তান দাঙ্গাঙ্গো রায়পুর দাঙ্গা বাই নোয়াখালী দাঙ্গা 1942 1946 ও রায়পুর দাঙ্গা নোয়াখালী দাঙ্গা উংফ্রু ফাইयै আর নি বরক নিনি হিন্দু মুসলিম বাই হিন্দু বাঙালি আর নাংলাই নাই ফাইপ্রো রাজানো কাকতি মিনতি খলাই जोंनो बानचिरि दिहिनि नाय महाराजा बरंग तंग थारिखा चा थारिखा ताबो तंगुइ तंग खंगांगाय अ बर रवान सुनो नांगमानि तिनि माननीय मुख्यमंत्री वान सुनो नांगमानि आव तिनि जे महाराज जोंनो अर जागारिमा बासि जों तंगंगांगाय महाराजानि बिपदनि समय बजे ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड सानै तंगंगांगाय बिनि बिपदनि जराव जोंबो जानानै नांगो जोंबो हेल्प खायनानै नांगो जोंबो हेल्प खाय जागारि रिखा ताबो गबो बिनि प्रजारंग तंखारिनानै बागे ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड सानै तंगंगांगाय जों सापोर्ट खायनानै बाता हिनि नाय बसे कंट्रोल खायनानै नांमानि बसे सानानै नांमानि फेयाबा बसे महाराजा ता हिनि हिंगांगाय अबनो मौसु कथैनो तिसाकै दूध मासापु बरक कथैनो तिसाकांकाय क खन्ताय मासापु हिमानि अबनो उंगि तंखा आबनि बागिनो तिनि सानानि मुजंगो तिनि अर बरक बुजिया उंगि तंखा जे ও তাহনেনি যারা বসি আবো কিছু সংখ্যকসি যত ওয়ানজিয়া বাক্সা ওয়ানজি বুঝি যা আও অববংনি হা অর 186 নাম্বার রাজত্বনি হা বংনি ইতিহাস দङ जों अर मा तंया हिनि नाय बाक्सा प्रश्न खाइ नाय बाक्सा केलकाताराव थांनाय दङ हिनि नाय बंनि बिसिंतिनो जों सामार अब हायर खनाव जाय होक जों दिनै डिमान्ड खा ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड जों बुबाग्रानि बिसिंति जों ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड सानाय एबं मानायनो मानाय जों ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड तुबुनानि बागै जों बुरिरक कोनो दिन एक कदम फानो जों उकुलग उनस्रुगला जों बुसकांनो आगकनाय जों बुरिरक ग्रेटार त्रिपुरालेण्डनि बागै एबं सिनि महाराजानि
महाराजानि लगिबो जों दंगो महाराजाना जुदि चाया हामिया साकांगांखाय जों कोनो दिन चुप तंगला एवं ताइसा लास्ट आं रिक्वेस्ट खायो माननीय मुख्यमंत्री जी नों अति सत्तर निनी ओ बयान न निनी ओ कक सामानो नों रसाय नाहाया हांगाय निनी क्वार्टार दा थां निनी सेक्रेटारि एट दा थाङै नाय जों बुरि रक दरना खाय आबो नों नुनाय हामबाय।